Er du klaar? Ja. Wat er den poel? Wat er den oina? Wat er den nese? Nese. Nese. Wat er den mond? Mond. Kan du se moi? Kan du se mm? Kan du se Lulu? Kan du se Lula? Kan du se me? Kan du se mama? Kan du se papa? Kan du se tita? Kan du se Steen? Kan du se milk? Kan du se fa? Kan du sing? Kan du sing ABC? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Can you see? Q, R, S, T, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABCs. Next time, won't you sing with me? Can you kiss in the cam? Mwah. Again. Mwah. You say hi hi. You say hi Anay. Bye Anay. Bye bye. Bye bye. 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 You say bye. Bye. Nay before it. Edu flat. Edu flat. Yeah. Okay. Hi hi. Hi hi. Hi hi no. Hi. Okay. You will close it now. You will look at now.